چلیے پہلے دیکھتے ہیں سلیبس کو، پھر دیکھتے ہیں کتاب کو۔ دیکھیے ہم نے سلیبس میں یعنی جو ہمارا نصاب ہے اس کو ہم نے پہنچا دیا ہے دوسری یونٹ تک، ٹھیک ہے۔ قصیدہ پڑھ لیا، قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، فن قصیدے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، مرزا رفیع سودا کون ہے، کیسے لکھتے تھے، کہاں سے تعلق تھا۔ اس طرح شیخ محمد ابراہیم ذوق کے کچھ قصائد ہم نے پڑھے، کچھ کی ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اور شیخ ابراہیم ذوق کا اسلوب اور ان کے رہا سہن اور طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے مثنوی کی طرف چلتے ہیں۔ مثنوی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو مثنوی کا فن اور ارتقاء۔ مثنوی کہتے کس کو ہیں؟ مثنوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویات، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اردو کے اہم مثنوی نگار اور مثنویات، تو یہ نظام بیدری کو پڑھیں گے، ملا واجی کتب مشتری کو پڑھیں گے، ابن نشاطی کے کو پڑھیں گے، اور ساتھ میں پھول بند کو دیکھیں گے، افضل جھنجھانوی کے بیکٹ کہانی کو دیکھیں گے، اور اسی طرح دیکھیں گے میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کے گلزار نسیم، ٹھیک ہے۔ اور ان مثنوی نگار کے حالات کو دیکھیں گے، اور ان کی جو مشہور مثنوی ہے اس کو ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم صرف سلیبس دکھانے کے لیے اس کو لائے تھے، تو اس کو ہم اب بند کرتے ہیں، کتاب لاتے ہیں، کتاب سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کتاب یہ ہے، چلیے کمنٹ کیجیے آپ لوگ، مثنوی کے معنی کیا ہوتے ہیں، لفظی معنی مثنوی کے کیا ہوتے ہیں، کمنٹ کیجیے، لکھیے ایک مرتبہ۔ مثنوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دو دو کے۔ خضر کا جواب آ گیا ہے، خضر احمد کا۔ مثنوی کے معنی ہے دو دو، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ یہاں سے پڑھیں گے، اور لوگوں کا بھی جواب آ رہا ہے دو دو کے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں مثنوی کے صنفی شناخت، کچھ بنیادی چیزیں پڑھیں گے، جو ادبا اس میں آ رہے ہیں ان کو پڑھ لیں گے، جو رہ جائیں گے کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ کریں تعارف میں، مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے۔ لفظی معنی دو دو کے ہیں، اور یہ بھی ایک سمجھیے کہ اس کا اصطلاحی معنی ہے یا حیاتی معنی ہے، حیات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں مثنوی نظم ہے، سب سے پہلی بات یہ کر دیا کہ مثنوی نثر میں نہیں ہے، بلکہ مثنوی کا جب ذکر آئے گا تو نظم یعنی شعر کے ضمن میں آئے گا، شعر کے تحت آئے گا، جس کہہ رہے ہیں کہ جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے، دور آیا ہے یہ ایسا ہی کہ یار، ماں کو بیٹی کا نہیں ہے اعتبار۔ یار اور اعتبار کیا کہا؟ دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، جب دو مصرع ملتا ہے تو ایک شعر بنتا ہے، دو مصرے کے ملنے سے ایک شعر بنتا ہے، تو دونوں مصرے ہم قافیہ ہوگا، لیکن شعر ہم قافیہ نہیں ہوگا، بلکہ دوسرا شعر آئے گا تو اس کا قافیہ بدل جائے گا۔ دیکھیے آگے والا، بھائی کو مطلق نہیں بھائی سے راہ، بھاجے کو بھی نہیں ماموں سے چاہ۔ پہلے میں اعتبار اور یار تھا، دوسرے میں راہ اور چاہ ہے، یعنی دوسرا شعر، لیکن دونوں مصرے میں قافیہ ایک ہے۔ آگے دیکھیے، ہے بھتیجی سی چچا کا دل فغار، جانو دل سے یار کا دشمن ہے یار، یہ سمجھایا۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں دو دو ہم قافیہ مصروں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی طے پایا۔ کل ہو کے سوال یہ آ جائے کہ مثنوی نام کیوں طے پایا ہے، تو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو دو ہم قافیہ مصرے کی رعایت کی وجہ سے مثنوی نام پڑا ہے۔ یہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں بیٹھا لیجئے۔
یہ ضرور آپ کے علم میں ہوگا کہ مثنوی کے معنی دو دو کے ہیں، لیکن دو دو نام کیوں پڑے یا مثنوی نام کیوں پڑا یہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، تو یہ علم میں اضافہ ہوا اور اس کو لکھ لیجئے یا ذہن میں بیٹھا لیجئے. کیوں ہوا؟ سر ایک طرح کی آواز اور ایک ہی طرح کے حروف پر ختم ہونے والے الفاظ کا کیا کہلاتا ہے نا؟ آپ دیکھیے نا، یار، اعتبار، دیکھ رہی ہیں؟ شعر کا آخری لفظ یہ پکڑ لیجیے، آسان رہے گا یہ. شعر کا آخری لفظ قافیہ اور اس سے پہلے والے کو ردیف. ٹھیک ہے، یہ پکڑ لیجیے آسانی کے ساتھ، یہ آسان رہے گا سمجھنا. قافیہ کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں نا سر؟ قافیہ کے بعد یا قافیہ سے پہلے؟ جی سر. کیا سر؟ دونوں میں سر، قافیہ سے پہلے یا قافیہ کے بعد؟ کوئی بتائیے آپ میں سے. پہلے سر. چلیے، سر قافیہ کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قافیہ کے بعد تو اس میں ردیف کون ہوگا پھر؟ میں ردیف کون ہوگا؟ یار. اس میں یار ہے نا آخری لفظ. تو قافیہ لکھا ہے اس کے بارے میں. یہاں دیکھیے کیا لکھا تھا، جس میں ہر شعر میں شعر ردیف نہیں، جی اس میں ردیف نہیں ہے. کبھی کبھار مثنوی میں ردیف حذف بھی کر دیا جاتا ہے. ہر شعر کو دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کے قافیہ بدل جاتے ہیں. جی چلیے، تو یہ یاد ہو گیا کہ مثنوی نام کیوں پڑا؟ ہم قافیہ مصروں کی رعایت کی وجہ سے. اس کی وجہ سے دو دو ہم قافیہ مصروں کی رعایت کی وجہ سے اس شعری صنف کا نام کیا پڑ گیا؟ مثنوی. چلیے، اب یہاں ہم دیکھیں گے اس کے تعلق سے چیزوں. لغوی اعتبار سے مثنوی کے معنی ہے دو دو کیا گیا ہے، یعنی اس کا معنی دو دو کے کیا گیا ہے. اس لیے مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جاتا ہے. ہر شعر کے بعد، مصرے کے بعد نہیں، ہر شعر کے بعد. اصطلاحی اعتبار یا موضوعاتی اعتبار سے جس طرح غزل، قصیدہ، مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطہ فکر کا تصور کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ احاطہ دوسری اصناف سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہمہ گیر ہے. بعض دوسرے اصناف سخن کے برخلاف مثنوی کے لیے مضامین کی کوئی تخصیص نہیں. اب ایک چیز کیا بتایا انہوں نے، سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اصطلاحی اعتبار سے موضوعاتی اعتبار، اصطلاحی اعتبار یا موضوعاتی اعتبار سے غزل، قصیدہ، مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہے. مطلب غزل کا اپنا ایک موضوع ہے، اپنی ایک اصطلاح ہے. قصیدہ کا اپنا ایک موضوع ہے، اپنی ایک اصطلاح ہے. اسی طرح مرثیہ کا اپنا ایک موضوع ہے اور اپنی ایک اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، آواز جا رہی ہے نا میری؟ جی سر. تخصیص کے معنی سر؟ بولیے نہیں آپ لوگ، لکھیے کاپی میں، بعد میں پوچھیے گا. کاپی میں لکھ رہے ہیں؟ کاپی میں لکھیے، موقع دیں گے پوچھنے کا تو پوچھیے گا. ٹھیک ہے، کچھ چیز آپ کو لکھنا ضروری ہے. تخصیص یا مخصوص کہتے ہیں خاص کر دینے کو. چلیے، تو ہر صنف اپنی ساخت اور اپنی حیت کے اعتبار سے الگ ہے. جیسے غزل ایک شعر میں پوری مکمل بات ہو جاتی ہے، قصیدے میں ایسا نہیں ہوتا ہے.
قصیدے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اسے پہلے ہی پڑھایا تھا آپ کو. قصیدے کے بارے میں کیا کہا تھا کہ حیت کے اعتبار سے یہ نظم سے زیادہ قریب ہے. یعنی قصیدے میں ایک دو شعر میں بات مکمل نہیں ہوتی جیسے نظم میں نہیں ہوتی. آگے آگے کریں. بعض دوسرے اصناف سخن کے برخلاف مثنوی کے لیے مضامین کی کوئی تخصیص نہیں. یعنی ہر طرح کے مضامین اس میں آتے ہیں. لڑائی جھگڑے کے ہو, پیار محبت کے ہو, سارے مضامین اس میں آتے ہیں. دیکھیے ابتدا میں مثنوی مسلسل مضامین کے ادا کرنے کے لیے وضع کی گئی. یعنی لمبی چوڑی بات کو کہنے کے لیے اور پورا ایک حلیہ اور قصہ بیان کرنے کے لیے مثنوی کا آغاز ہوا تھا. اس کا خاص کام واقعہ نگاری تھا. اب آپ کو یاد کر لینا ہے کس شعری صنف کا خاص کام واقعہ نگاری ہے؟ مثنوی کا. یہ آپ کو کاپی میں نوٹ کر لینا ہے. واقعہ تاریخ میں بھی ہوتا ہے اور افسانہ میں بھی. صرف واقعہ کہا ہے. تاریخی مثنویاں اکثر رزمیہ ہوتی ہیں. تاریخی مثنویاں اکثر رزمی, جیسے اس طرح سوال آ سکتا ہے قول, دعویٰ اور دلیل پر. جیسے ایک سوال آ جائے گا کہ مثنوی کا ارتقاء یا مثنوی کا آغاز واقعہ نگاری کے لیے ہوا تھا. ایک بات. دوسری بات ہو جائے گی کہ مثنوی میں صرف تاریخی باتیں بیان کی جاتی ہیں. تو بتائیے کون صحیح کون غلط؟ دعویٰ صحیح, دلیل بولنا نہیں ہے, کمنٹ کرنا ہے. دعویٰ صحیح, دلیل غلط. اس لیے کہ دوسرے میں نے کیا کہا دیا, صرف تاریخی نہیں بلکہ اس میں ہر قسم کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے. تاریخی مثنویاں اکثر رزمیہ ہوتی ہیں اور افسانوی بیشتر عشقیہ بھی مثنویہ ہوتی ہیں. مولانا شبلی نے شعر العجم میں مثنویوں کو ذیل کے عنوانات میں تقسیم کیا ہے. کیا ہے؟ رزمیہ, عشقیہ, اخلاقی قصہ و افسانہ, تصوف و فلسفہ. تو اب اگر یہ سوال آ جائے کہ شبلی نعمانی نے شعر العجم میں مثنوی کی کتنے قسمیں بتائی ہیں, تو 4. نمبر 1 رزمیہ, نمبر 2 عشقیہ, نمبر 3 اخلاقی قصہ و افسانہ, اور نمبر 4 ہو جائے گا تصوف و فلسفہ. آگے آ جائیے. جبکہ شمس العلماء امداد امام اثر نے کاشف الحقائق میں مثنویوں کے موضوع کو رزم, بزم, حکمت, تصوف اور دیگر متفرقات میں تقسیم کیا. اب یہ سوال آ جائے گا کہ کس نے مثنویوں کی تقسیم رزم, بزم, حکمت, تصوف اور دیگر متفرقات کے نام سے کیا ہے؟ امداد امام اثر نے اپنی کتاب کاشف الحقائق. اچھا آگے آ جائیے. اردو میں ذیل کے موضوعات پر طویل مثنویاں لکھی گئی ہیں. کیا کیا ہیں؟ دیوی کی داستانیں جس میں عشق کا نمایاں مقام ہے, یہ تو آپ پڑھیں گے ہی. واردات عشق, ان میں قصہ کا عنصر بہت کم ہے. معرفت, مذہب, تاریخ و سوانح, رزم اور اخلاق و فلسفہ کے موضوع ہیں. اب دیکھیے تھوڑا سا اور پڑھ لیجئے پھر آگے چلیں گے. چلیے آپ میں سے کوئی شروع کیجیے. آپ اصل موضوع مثنوی پلیز کال اگین لیٹر. آپ جس ویکتی سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں. اصل موضوع مثنوی نظم کا دو پیکر ہے جس میں ہر شعر شاکرہ اطمینان سے پڑھیے, آپ تو پرانی اسٹوڈنٹ ہیں. مثنوی نظم نظم کے کا وہ ہوا پیکر ہیں. ہاں, مثنوی نظم کے وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کو دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں, لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے. دو ہم قافیہ مصروں کے رعایت سے اس کا نام مثنوی چلے پایا, کیونکہ مثنوی کے معنی ہے دو کیا گیا. بنیادی طور پر مثنوی محض ایک حیت کا نام تھا, لیکن روایت نے اس کے حیولا کا تعین بھی کر دیا. تعین موضوع ہے اولا کا تعین. اولا کا تعین بھی کر دیا. موضوع کے لہجہ سے جس طرح غزل کشیدہ ریکھتی
वो अशोक वासोख्त, आज क्यों गड़बड़ पड़ रही हो? कुछ ज्यादा गड़बड़ पड़ रही हो आज तो। कसीदा, रेख्ती, वासोख्त पढ़िए थोड़ा। वासोक, मरसिया, गजल वगैरह एक दूसरे से मुमताज हैं। इस तरह मसनवी का नाम लेने से हम एक मखसूस अहता फिक्र का तस्वीर करते हैं। फर्क तस्वीर यह नहीं है लिखा है। आज क्या हुआ है? कि आज गड़बड़ पड़ रही है। मखसूस इहाते फिक्र का तस्वुर करते हैं। फर्क ये मखसूस है कि ये अहाते इहाता दूसरी असनाफ से कहीं ज्यादा वसी बल्कि हमगीर है। बस ये बात पहले आ चुकी है। ये सारी बातें अब यहाँ से एक मजमून की तरह इन्होंने लिखा है। मसनवी के माना दो दो के हैं, ठीक है, ये बात पहले बताया जा चुका है। और इसके मौजू और इसकी बनावट काफ़ी वसी है, वही बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, कुदामा से मुराद है जो कदीम शुअरा और उदाबा हैं। शायरी की दो किस्में करार दी, दाखिली या गिनाई, खारजी या बयानिया। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है और ज़हन में बैठा लेना है। तो कुदामा ने शायरी की कितनी किस्में बताई हैं? तो दो, दाखिली या गिनाई, खारजी या बयानिया। अगर गिनाई शायरी के लिए गज़ल का शबनमी पर्दा मौजू तरीन समझा गया तो बयानिया शायरी ने अपने लिए मसनवी का मलबूस पसंद किया। लेकिन मसनवी महज कायनात खारजी की मुरक्का कशी पर बस नहीं करती, यह सिलसिला वाक़यात की कड़ी से कड़ी मिला देने पर काने नहीं, बल्कि कैफियत व एहसासात के पेचाक की शरह भी करती है। यानी जो पेचीदा बातें हैं, मसनवी निगार का मुँह कलम वाक़यात और कैफियत दोनों की नक्शगिरी पर कादिर होता है। अगर किसी मसनवी में महज खारजी वाक़यात हों तो वह मंजूम तारीख या रपुरताज से ज़्यादा वक़ी न होगी, और अगर वह महज शिद्दत जज्बात की बारानी करे तो एक तवील गज़ल बन जाएगी। अच्छी मसनवी में कमोबेश दोनों पहलू होते हैं। मसनवी की फौकियत इसी अम्र में है। अहसन मार हरवी फरमाते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं समझा दूँ आपको। पहले क्या कहा? खारजी या बयानिया, दाखिली या गिनाइया। गज़ल में जो महबूब की कोई तारीफ़ करता है शायर, वो क्या करता है? उसके हुस्न और उसके सरापा, उसकी अदा की तारीफ़ करता है, खारजी चीज़ की तारीफ़ नहीं करता है। समझ गए? इसी तरह देखिए, खारजी क्या चीज़, जैसे खारजी भी की तारीफ़ मिली है अरबी कसीदे में, अरबी गज़ल में। कसीदा ही है वो। जैसे जहाँ महबूब का जहाँ पड़ाव हो, महबूब जहाँ रहती है या महबूब जहाँ रहता है, मुज़क्कर ही इस्तेमाल हुआ है उर्दू शायरी में महबूब। तो ये चीज़ें हैं। कसीदे में क्या है कि इंसान की तारीफ़ तो करता ही है, अब इंसान की तारीफ़ के साथ साथ उसके घोड़े, उसके शान व शौकत, उसके मनसब और उसके महल का भी तारीफ़ करता है। ये खारजी चीज़ें हैं। लेकिन जब उसकी शान व शौकत, उसकी बहादुरी और उसकी जो है कि हिम्मत और उसके जज्बात, ये सब चीज़ें दाखिली होती हैं। तो कसीदे में दोनों चीज़ें होती हैं, ये आपको याद कर लेना है। कभी भी अगर सवाल आ जाए दावत दलील के साथ, तो कसीदे में दोनों पहलू होते हैं। देखिएगा, अच्छी मसनवी में कमोबेश दोनों पहलू। अब देखिए क्या कहते हैं हसन मार हरवी, ये आपको ध्यान रख लेना है। कसीदे कहते हैं, मसनवी है ये अच्छी मसनवी में। देखिए, करें जज्बात इंसानी, मनाजिर कुदरत, तारीखी वाक़यात जिस खुश उसलूबी और रवानी से मसनवी में समा सकते हैं, उनकी इतनी गुंजाइश किसी सिन्फ में नहीं। जिंदगी के तमाम सवानह, रज़मिया हो या तारीखी, इश्किया हो या अखलाकी, फ़लसफ़ियाना हो या अफसाना, गर्ज के तख़य्युल की खपत मसनवी में होती। तख़य्युल की खपत मतलब खपत, जो खपत है ना, बहुत जो खपत आम माने में है, ये तख़य्युल की परवाह, तख़य्युल की बातें सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो मसनवी में। कौन कहता है ये? अहसन मार हरवी ये कहते हैं। ये आपको ध्यान रख देना है जी। इमेजिनेशन, ये सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं, इसमें कुछ है क्या? चलिए इसको आप मुताला कर लेंगे, हम आपको पढ़ा देते हैं उर्दू मसनवी का मौजू।
बातें भी आ चुकी हैं ऊपर, बात ऊपर भी आ चुकी है, अभी आई थी। यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। चलिए पढ़िए थे कोई से, कोई पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ सर। उर्दू में आशिकिया मसनवियों की दो आशिकिया किस्में नहीं है, इश्किया, इश्किया अच्छे से। इश्किया मसनवियों की दो किस्में की जा सकती है। पहला तविल माफूकल फितरत दास्ताने माफौकुल फितरत, माफौकुल फितरत दास्ताने मसलन सोहरल बयान, गुलजार नसीम, तलस्सिम अल उल्फत, लज्जत इश्क और तिलिस्मे उल्फत, तिलिस्मे उल्फत, लज्जत इश्क और तराना शौक वगैरह। सनाहत इसमें किस्सा का पहलू कमजोर होता है। सानेहाते इश्क, सानेहाते इश्क इनमें किस्से का पहलू कमजोर होता है और वारदाते कल्बी की कक बयान करने पर जोर दिया जाता है। मीर रासिक असर मसहफी जुर्रात मोमिन नवाब मिर्जा शौक और दाग की मसनवियाँ इसी किस्म की है। इस तरह शुमाली हिंद में उर्दू मसनवी में दूसरा गिरह नजर आते हैं। एक मीर हसन दूसरे मीर। ये जरूरी है कि दोनों हजरात मौजूद ना थे। मीर हसन से पहले दक्कन में मुताइद दास्ताने दक्कन नहीं है, दक्कन में आप पढ़ चुकी हो, फिर भी दक्कन पढ़ लीजिए, बहुत कहीं जी कहीं सर वो गलती से दक्कन में मुतादाद दास्ताने मसनवियाँ मुताद्दिद दास्तानी मसनवियाँ लिखी जा चुकी थी और मीर से नहीं और मीर से पेशतर भी खालिस इश्किया मसनवियाँ लिखी गईं, मसलन सिराज औरंगाबादी, फजाइल अली खान और जफर अली जकी की मसनवियाँ। लेकिन बाद वालों पर जितना असर मीर हसन और मीर का पड़ा, इतना दूसरों का नहीं। मीर और शौक को एक सिलसिले में मिला देना बज़ाहिर खुसरू का अनमल है, ये अनमोल होना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि मीर के इश्क में खुद फरामोशी और जांबाजी है, शौक के यहाँ इश्क तस्कीन आज़ा के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी दोनों में एक कदर मुश्तरक है। दोनों ने सवानह इश्क बयान किए हैं। ये दूसरी बात है कि दोनों के तजर्बात, दोनों के तसव्वुर इश्क, दोनों के तर्ज अमल में शब व रोज़ का सा फ़र्क है, लेकिन मकसद यकसा है, इन बराबर है। लेकिन वस्ल महबूब की दौलत से माला माल होना है। इश्क में क्या होता है? महबूब से मिलना। तारीखी और सवानी मसनवियों की तादाद, वारदात कल्बी के माना होते हैं इश्किया बातें। वारदात के मतलब होते हैं ज़ाहिर होना और कल्ब मतलब दिली बात, दिली बात मतलब इश्किया बात। मीर हसन की गुलजार इरम और वाजिद अली शाह अख्तर की इश्क नामा और हुस्न अख्तर सवाने हैं। अमीरुल्लाह तस्लीम की तवारीख रामपुर खालिस तारीखी मसनवियाँ हैं। अमीर की मसनवी कारनामा इशरत नीम तारीखी नीम समाजी नज़्म है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है इन लोगों ने। कोई और पढ़िए यहाँ से जल्दी से। अब तक जिन मसनवियों का जिक्र किया गया है वो कदीम रंग की थी। 19वीं सदी के रुबे आखिर में आज़ाद और हाली ने जदीद मसनवियों की दाग बिल डाली और इसे परवान चढ़ाया। जदीद मसनवियों को किस्सा कहानी से सख्त इज्तनाब है। आलम ख़याल के अलावा जदीद मसनवियों हुस्न इश्क की कैद से भी आज़ाद है। नई मसनवियों में चंद नज़में मुनाज़िर कुदरत से मुताल्लिक़ हैं और बाकी अखलाकी, फ़लसफ़ाना, समाजी, मिली या कौमी मौज़ूआत पर मुश्तमिल हैं। इनमें मिली से नहीं होगा, बेशतर मिली होगा, मिली या कौमी। मिली तो पढ़ा
سماجی، ملی یا قومی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے بیشتر موضوعات مثنوی ہی میں نہیں بلکہ اردو شاعری کے لیے بھی نئے ہیں۔ ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، یعنی سب حقیقت نگاری پر نظر رکھتی ہیں، جو جدید شاعری کا طرح امتیاز ہے۔ طرح نہیں، طرح امتیاز۔ اب سوال اس میں سے یہ آئے گا اس پیراگراف سے کہ جدید مثنوی کی بنیاد نگار کون ہے، یا جدید مثنوی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ معلوم ہونا چاہیے کس نے ڈالی۔ آزاد اور حالی نے۔ کمنٹ کیجیے، آزاد اور حالی نے جدید مثنوی کی بنیاد ڈالی، یہ علم ہونا چاہیے۔ کس نے؟ آزاد اور حالی نے جدید مثنوی کی بنیاد ڈالی۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف سے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے۔ آگے آ جائیے اب۔ یہاں اور بھی مثنویاں ہیں، اس کو آپ لوگ مطالعہ کریں گے، اس میں کچھ بھی نہیں پڑھانا ہے مجھے، اس کو آپ لوگ یہاں سے یہ دیکھیے، یہ داخلہ نصاب تو ہے نہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ سب پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پڑھ ڈالنا، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑیں گے تو پھر پیچھے چلے جائیں گے۔ پھر اردو مثنوی کا ارتقاء آیا، اب یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے، کچھ باتیں یہاں ملیں گی ہمیں۔ چلیے کوئی پڑھیے آپ میں سے۔ اردو مثنوی کا ارتقاء۔ تعارف: اردو مثنوی کا آغاز و ارتقاء دکن سے ہوتا ہے۔ قلی قطب شاہ اور ولی کے علاوہ دکن کے تمام مشاہیر شعراء مثنوی کے شاعر ہیں۔ دکن کا پہلا شاعر نظامی ہے، جس نے 865 ہجری 867 ہجری کے درمیان مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھی۔ جہاں تک شمالی ہند میں مثنوی کے ارتقاء کا تعلق ہے تو شمال کی پہلی مثنوی افضل کی بکٹ کہانی ہے، لیکن زبان کی سادگی اور فنی اعتبار سے جن مثنویوں نے شمالی ہند میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ اس باب میں ہمارے طلبہ اردو مثنوی کے ارتقاء سے تفصیلی بحث کریں گے۔ یہ پیراگراف زبانی یاد کر لیجیے سب لوگ۔ نمبر 1، اردو مثنوی کا آغاز اور ارتقاء کہاں سے؟ دکن سے۔ ٹھیک ہے، دکن کا پہلا شاعر کون ہے؟ نظامی ہے۔ کون ہے؟ نظامی۔ کس اعتبار سے؟ مثنوی کے اعتبار سے۔ اس کی مثنوی کون سی ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ، قدم راؤ پدم راؤ۔ قدم راؤ پدم راؤ کب لکھی گئی؟ قدم راؤ پدم راؤ کب لکھی گئی؟ 1421 سے 35 کی طرف۔ 1421 سے 35 کے درمیان، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے، 1421 سے 35 کے درمیان یہ دکن کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے برخلاف دلی کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں شمالی ہند میں مثنوی کے ارتقاء کا تعلق ہے۔ تو شمال کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ پہلی مکمل مثنوی افضل کی بکٹ کہانی ہے۔ بکٹ کہانی کا سن کیا ہے بتائیے، کمنٹ کیجیے سب لوگ۔ شمالی ہند کی پہلی مکمل مثنوی کون سی ہے؟ افضل کی بکٹ کہانی ہے، کمنٹ کیجیے۔ 1626 1625 سب لوگ کمنٹ کیجیے۔ 2526 2526 یہ 2425 یہ لکھ رہے ہیں آپ لوگ، چلیے لکھ لے، کاپی میں لکھتے چلیے۔ ٹھیک ہے، دو بات، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بکٹ کہانی کے علاوہ یا مطلق یہ پوچھ لیا جائے کہ شمالی ہند میں سب سے زیادہ مشہور مثنوی کون ہے تو سحر البیان ہے۔ اور اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بکٹ صرف یہ پوچھ لیا جائے گا شمالی ہند کی پہلی مکمل مثنوی کون سی ہے تو بکٹ کہانی۔ دونوں فرق سمجھ لیجیے، شمالی ہند کی پہلی مکمل مثنوی بکٹ کہانی اور شمالی ہند کی سب سے مشہور مثنوی سحر البیان، دونوں فرق۔ ہم آگے تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ چلیے پڑھیے یہاں سے۔ تمہید: مثنوی کی ابتدا ایران میں ہوئی۔ فارسی میں سے مثنوی کو اس قدر فروغ ہوا کہ اس کی وقعیت غزل سے کسی طرح کم
وقت جی وقت غزل سے کسی طرح کم نہیں. فارسی مثنوی کے موضوع میں بڑا تنوع ہے اور یہی تنوع دکنی اردو میں بھی برقرار رہا. اردو کا دکنی عہد مثنوی کا دور ہے، غزل کا نہیں. دکن کا پہلا شاعر نظامی ہے جس نے 865 ہجری اور 867 ہجری کے درمیان مثنوی قدم رو پدم رو لکھی. دکن میں اردو کی ابتدا درویشوں کے سایہ برکت میں ہوئی. اس لیے ابتدائی دکن مثنویہ معرفت و سلوک اور مذہبی عقائد پر مشتمل ہے. وضحی کے بعد ادبی مثنویوں کا ایک طویل اور شاندار سلسلہ نظر آتا ہے جو زیادہ تر رومانی داستانیں ہیں. ان میں احمد کی لیلا مجنوں اور غواصی کی سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ، مقیمی کی چند بدن و معمار اور ہے نا معیار مہیار مہیار اور امین کی بہرام و حسن بانو وغیرہ قابل ذکر ہے. داستانی مثنویوں کے برخلاف اس قصہ کا انجام عاشق و معشوق کی موت پر ہوتا ہے، لیکن یہ موت دونوں کو ملانے کی مشاطگی کرتی ہے. نور کی اشکیا مثنوی میں بھی یہی انجام ہوتا ہے. شمال کی پہلی مکمل مثنوی افضل کی کہانی ہے. اس میں 12 ماسے کی طرز میں ایک کی ماری نازنین اپنے شوہر کو یاد کرتی ہیں. بس رضا ہونے لگی. ان کو سمجھانا نہیں تھا، بس اس کو پڑھ لینا ہے تاکہ جو چیزیں ہیں اور ذہن میں آ جائیں. اچھا، پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ شمال کی پہلی مکمل مثنوی کون سی ہے؟ بکٹ کا. اس میں 12 ماسے کی طرز میں ایک برہا، ایک گیت کا نام ہے برہ کی ماری نازنین اپنے شوہر برا جو تنہائی زدہ عورت رہتی ہے اس کو برا برہ کہتے ہیں. برہا گیت بھی ہے. ہمارے یہاں کے اسکالر ہے اس کا لوک گیت پر کام ہے. تو گیت کے جو قسمیں آتی ہیں نا پرانے، اس میں ایک برہا بھی ہے. یہ بھی آپ نے صحیح کہا. یہ موضوع ہندی شاعری سے لیا گیا ہے. جہاں تک اچھا اتنا سمجھ. نمبر 1، بکٹ کہانی کا دوسرا نام 12 ماسا ہے. 12 ماسا کس طرز میں ہے؟ تو ایک عورت جو اپنے شوہر کے فراق یا جدائی پر روتی ہے اور ہر مہینے کے اعتبار سے اس کی حالت کو بیان کیا گیا اس میں. ٹھیک. موضوع کیا ہے؟ ہندی شاعری. بتایا نا، برا ایک ہندی شاعری شعر کی ایک قسم ہے، اسی سے لیا گیا. کس سے لیا گیا؟ فارسی، عربی، ترکی اور ہندی سے لیا گیا. اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے. کبھی بھی سوال بن سکتا ہے. یہ کبھی بھی سوال بن سکتا ہے کہ جو بکٹ کہانی کا جو مسئلہ ہے وہ کس شاعری سے لیا گیا ہے؟ تو ہندی شاعری سے لیا گیا. ٹھیک ہے. پڑھیے کوئی اور آگے یہاں سے جہاں سے یہ موضوع ہندی شاعری سے لیا گیا ہے. جہاں تک میر اور سودا کی مثنویوں کا تعلق ہے تو ان کے یہاں مثنوی طفلی سے گزر کر بلوغ کی منزلوں میں داخل ہوتی ہے. بلوغ طفلی مطلب طفلی مطلب ہوتا ہے بنیاد. بلوغ مطلب ہوتا ہے جوان. بالغ ہونا ہوتے ہیں نا، اسی کو بلوغ کہا گیا ہے. طفل مطلب بچپنا، بلوغ مطلب شباب، جوانی. جس میں انسان بالغ ہوتا ہے. تو کیوں بالغ ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ جوان ہو چکا ہے، اس سے بلوغ کہا. چلیے. یہاں مثنوی طفل سے گزر کر بلوغ کی منزلوں میں داخل ہوتی ہے. ان کی پزنی کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. سودا اور میر کی عشقیہ مثنوی میں سب سے پہلے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عشق کا جذبہ مثالیت کی بلندیوں کو چھوتا ہے. مصحفی مثالیت کی بلندیوں کو کا چھوتا ہے. جذبہ مثالیت، یعنی جو عشق کی جو حالات بیان کی مثالوں کے ذریعے بہت اہم دیا ہے. چلیے. مصحفی کی بحر المحبت کیا ہے؟
मुहिब्बत से भी दरिया के इश्क मोहब्बत का उड़ हिस्सा है। जाएगी, मुहिब्बत नहीं होता है, क्या होता है? बहरुल मोहब्बत। बहरुल मोहब्बत से भी दरिया के इश्क का हिस्सा है। फर्क ये है कि उनके ज़बां में वह नरमी और घलावट नहीं जो मीर घुलावट के यहाँ भूल है। जाना कहते हैं, नरमी और घुलावट। नरमी और घुलावट नहीं जो मीर के यहाँ है। शुमाली हिंद में जिन मसनवियों ने ज़्यादा शोहरत हासिल की उनमें मीर हसन की सहरुल बयान और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम काबिल ज़िक्र है। मीर हसन की मसनवी इतनी पसंद की गई कि फ़ौकुल फ़ित्री रूमानी दास्तान को मसनवी का मायारी मौजू मान लिया गया और सहरुल बयान इसकी पेशकश का मायारी नमूना करार पाई। मीर हसन ने ज़ुबान के मामले में सादगी व पुरकारी शीवा इख्तियार किया। उनके बयानात नर्म, शीरी और बराह रास्त हैं। बता दूं, आजकल जो सवाल बन रहे हैं ना, इधर ही से बन रहे हैं। मजमूई तौर पर किसी की खुसूसियत उठा लेते हैं, कुछ पूछने से मिसाल के तौर पर ये पूछ लेगा कि इसकी मसनवी के बारे में कहा गया है कि माफौकुल फितरत रूमानी दास्तान का पूरा एक मौजू बनाया गया, या फौकुल फितरत रूमानी दास्तान को मसनवी का मेयारी मौजू मान लिया गया। किसकी मसनवी को? मीर हसन की मसनवी को। तो इस तरह चीज़ों को देख लीजिए। मिसाल के तौर पर सौदा और मीर की इश्किया मसनवी में सबसे पहले जो बात नज़र आती है वो क्या है? इश्क का जज्बा मिसालियत। इसको लिख लेना है, ऐसा नहीं है। बहरुल मोहब्बत किसकी मसनवी है? मुसहफ़ी की। सवाल तो यहीं से बनते हैं ना, अलग से कुछ भी नहीं बनता है, तो इसको समझिए। हम लोग पढ़ेंगे, मुताला कीजिए। इस किताब को दिया हूँ इसीलिए, अगर मुताला नहीं करना है तो फिर देने कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसको मुताला कीजिए, पूरी किताब मुताला कीजिए। 10-15 सफ़ा कम से कम एक नज़र ज़रूर देख कर आइए, ताकि जब यहाँ आइए पढ़वाऊँ तो अच्छा लगे आपको भी। ठीक है, अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? जो यहाँ है इस किताब में पढ़ लेंगे, जो बाकी 3 रह जाएगा फिर उसको हम पढ़ेंगे दूसरी किताब से। वजी, ठीक है, चलिए पढ़िए यहाँ से। कोई वजी को पढ़ लेते जी सर। पढ़िए। असदुल्लाह वजी दक्कन के आला पाए के मसनवी गो शायर थे। उन्होंने कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों यानी इब्राहिम कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और सुल्तान अब्दुल्लाह के दौरे हुकूमत को न सिर्फ देखा बल्कि तसनीफ भी किया। वजही की मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी है जो 1018 हिजरी में तसनीफ हुई। इस मसनवी के हीरो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। इस बाब में हम वजही की मसनवी कुतुब मुश्तरी से बहस करेंगे। अगर मकासिद सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि वजही का असल नाम क्या है। तो असदुल्लाह, ये सवाल आ भी चुका है। क्या नाम है? असदुल्लाह। वजही ने कितने बादशाहों के ज़माने देखे या दौर देखे? 4। कौन कौन? इब्राहिम कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और सुल्तान अब्दुल्ला शाह। 4 बादशाह याद कर लेना। हो सकता है इसी में किसी एक बादशाह का नाम हटा दे और पूछ ले कि इसमें से किसका ज़माना वजही ने नहीं देखा। ठीक है, वजही की मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी है तो 1018 हिजरी बमुताबिक 1635 1609 लिख लीजिए उसको। 1609 ये ईस्वी है, इसी से पूछता है ज़्यादा। इस मसनवी के हीरो कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसको आगे पढ़ें, पढ़िए यहाँ से। कोई और रुक जाइए 1 मिनट, मैं बताता हूँ। कई लोग पढ़ चुके हैं तो इसी में से हम बता देते जिन लोगों ने नाम उम लिया था पढ़ने के लिए। ये सुषमा है क्या? जी सर। पढ़िए तमीद से। शुक्र है। तमीद। असदुल्लाह वजी कुतुब शाही दौर के एक मशहूर शायर हैं। उनका फारसी दीवान नवाब सालार जंग के कुतुब खाने में मौजूद है, जिससे ये वाज़ा होता है कि
वजी का नाम असदुल्ला था और उनके अजदाद खुरासान से दक्कन आए थे, मगर वजी की पैदाइश दक्कन में ही हुई। एक अरसे तक इज्जत से वजी की जिंदगी बसर हुई। फिर जब जमाने ने गर्दिश की तो वजी को तकर्रुब शाही हासिल हुई। उन्होंने कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों यानी इब्राहिम कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और सुल्तान अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत को ना सिर्फ देखा बल्कि तसनीफ भी किया। उनकी 2 किताबें काफ़ी मशहूर हुई, एक कुतुब मुश्तरी जो कि मसनवी है और दूसरी सबरस जो उर्दू नसर की पहली दास्तान है, जो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में 1045 हिजरी में तसनीफ हुई। कुतुब मुश्तरी 1018 हिजरी में लिखी गई। इस मसनवी के हीरो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। मोहम्मद कुतुब मुश्तरी का असलूब बयान नहायती पाकीज़ा है और इसकी ज़ुबान बहुत साफ़ है। इस मसनवी से उस ज़माने की तर्ज माशरत, तमद्दन और तहज़ीब का काफ़ी अंदाज़ा होता है। ये मसनवी अपनी खसूसियत के बाइस अहम हैसियत रखती है। इसका मौजू और प्लाट बहुत ही पुरकश है। वजी ने इस पुरकशिश है। वजी ने इस मसनवी में शायरी की भी तारीफ की है। इस मसनवी की तशबीहें और इश्तारे काबिले दाद हैं। वजी ने बड़ी उम्र पाई क्योंकि 4 बादशाहों के अहद में जिंदा रहे, लेकिन अब तक वजी के इंतकाल का सन मालूम ना हो सका। अच्छा, जो सन आपको याद है वो बताइए, जो पैदाइश याद हो ये बताइए। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। वजी की पैदाइश कितना है? 1566 पैदाइश। वफात बताइए। 1659। 69 तो नहीं है, 59 होगा, ये याद कर लीजिए। कल की क्लास में जो लोग अभी पढ़ने से रह गए हो तैयार हो के आइए, मौका मिलेगा ज़रूर। मुझे खुशी इस बात की है कि 1-2 दिन आपको